नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. पंचायतीक जमना जाल्यार आमी करून दाखयतात चिमलाची नितळसाण. अमित पालेकरान दाखयली इंदिरानगर वाठार नितळ करपाची तयारी. कापास धाद आसो जाल्यार आदिवासी बगर घडोवन दाखयात सरकार. गोविंद गावडेचें आव्हान. रिझर्वेशनात घाळपण केलें जाल्यार आमी ठरयतली सरकाराचो फुडार. जेन्झींचो एल्गार. मडगांवां पालिकेन उठयली काणकोणच्या विक्रेत्या बायलांक. तिडकल्ल्या बायलांचे दिगंबराक गाराणें. दिगंबरान दिलें अभय. म्हणटा मार्केटा भायल्यान उठोवपाक दिवचो ना कोणाक. आनी आतां खबरो विस्तारान. चिमलाच्या इंदिरानगरात सरतानाच वाटेर कोयराचे दोंगर कुसतात. चलतानाच न्हू, गाडयेंतल्यान गेले तरी घाणी घुट्टाणीचो सोसून उजो जातात. थंयचो लोक कसो रावतात तांकांच खबर. सरपंच बीजेपी ब्लॉक प्रेसिडेंट आसूनय जर कोयर काडपाक जमना जाल्यार आमी कोयर दोंगर काडून हो वाठार नितळ करून दाखयतात, काँग्रेसीचे ॲडव्होकेट अमित पालेकरान सांगलें. चिमलाच्या इंदिरानगरात ओल्या आणि सुक्या दोनूय तरेच्या कोयरांचे दोंगर जाल्यात. वेट वेस्ट चड दिश्टी पडटा. प्लास्टीक, पेपर, ॲल्युमिनियम वेस्ट काडलो जाल्यार मोठ्या प्रमाणात नितळसाण येवं येता. बीजेपी थळावो आमदार रुडॉल्फ थळाव्या सरपंचाक वालोर दिना काय कितें असो खोचक सवालय अमित पालेकरान विचारलो. पंचायतीन मनार घेतल्यार चिमलाचें इंदिरानगर नितळ जावं येता, पूण पंचायतीची तशी इत्सा दिसना. पंचायतीक जमना जाल्यार आपूण थळाव्या पंचांच्याच मजतीन चिंबल नितळ करून दाखयता अशें आव्हान अमित पालेकरान दिलां. डायमेन्शन आसा जाल्यार इट हॅज टू मेंटेन अनदर 50 मीटर डिस्टन्स फ्रॉम अनदर स्कूल, टेम्पल हें सगळें. 100 आसा जाल्यार ताका 100 मीटर आसा. अशे तरेन ताका वेगवेगळी डायरेक्शन्स आसा. इट कॅनॉट कम इन अ फील्ड. इट हॅज टू बी क्लीन. MRF इज मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी. मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी म्हणल्यार जे वेस्ट रिसायकलेबल आसा ते वेस्ट थंय क्लीन करप, टॅग करप, बेल करप आनी कॉन्ट्रॅक्टरान व्हरप एज पर लॉ. जे वेट वेस्ट आसा ते पंचायतीन कलेक्ट करपाक जाय आनी हॅज टू बी सेंड फॉर कंपोस्टींग ऑर प्रोसेस टू हांगा तालिगांव धाडपाक जाय. हें घडटा काय ना म्हाका खबर ना, कारण वेट वेस्टूच हांगा चड दिसता मोर दॅन द अदर वेस्ट. सो प्लास्टीक वेस्ट, पेपर वेस्ट आनी ॲल्युमिनियम वेस्ट हें जें आसा हें खंय ना खंय तरी कलेक्ट जर जायत जाल्यार प्रॉबेबली दॅट कॅन बी डन. आय थिंक वी वील स्टार्ट दॅट प्रोसेस ऑफ डुईंग दॅट अलॉंग वीथ द कम्युनिटी. तेच्या बरोबर म्हाका दिसता हांव पंच मेंबर जे आसा महादेव आसा आमचे बरोबर आनी देर आर एस्पायरींग पंच मेंबर्स ऑल्सो वर वॉन्टिंग टू कंटेस्ट. कोणीय आसा सगळ्यांनी एकठांय जावचें, कारण एट द एंड ऑफ इट कम्युनिटींतल्यान जर आमी सेपरेट जर करून हें फुडें व्हरता जाल्यार वाय नॉट टू. सो माय ओनली रिक्वेस्ट इज ऑल ऑफ देम टू कम टुगेदर. देर आर अदर्स हू आर डुईंग सोशल सर्वीस ऑल्सो. देर आर सो मेनी. हो आसा मकबूल आसा आमचो, सादीक आसा तो थंय रावला, पूण आसा सगळें आसा, हे सगळें जाण आसा. सर तुमकां एक लास्ट क्वेश्चन. पंचायत आनी सरपंच प्रॉपर काम करता अशें दिसता तुमकां? सॉरी पंचायत हॅज फेल्ड पीपल. पंचायत सरपंच इज ऑल्सो व्हेरी ह्यूज पॉलिटिकल लिडर. म्हाका दिसता ताणें हांगा करूंक जाय आसलें. वाय कांट ही डू दीस? वाय कांट ही यूज द गव्हर्मेंट मशिनरी वॅन ही इज ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी? की हे साफ करपाक कित्याक जायना? शकचें ना. भारतीय जनता पार्टीचो ब्लॉक प्रेसिडेंट वूज ऑल्सो सरपंच जर आसतना हें करता. आय डोंट वॉन्ट टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बट इट इज पॉसिबल फॉर दॅम. म्हणजे ज्या बाकीच्या गांवांनी म्हणजे एक तर रुडल्फाक बीजेपी वालोर दिना, एक तर सरपंचाक हांगाच्या वालोर दिना, म्हणून हें जायना अशें जालें. आतां इलेक्शन लागीं पडलां, आतां तरी करा म्हाका दाखोवपा खातीर की आमी केलां म्हणून, कारण 1 वर्सा पयलीं प्रॉमीस केल्लें. सो देर इज समथींग रॉंग. देर इज समथींग एब्सोल्युटली रॉंग. They cannot do it. There is no possibility of how to deal with this probably, or they cannot have a scientific approach to this. कितें जाय जाल्यार आमी हेल्प करपाक रेडी आसा. एज अ पॉलिटिशियन, एज अ सोशल वर्कर वी आर रेडी टू हेल्प, बट करीत नाल्यार हांव आनी कितें सांगतलो? आज आसूंक जायनाशिल्लो तो. इट शूड हॅव बीन देयर. आन्सर पीपल. ताजेच लोक आसा मरे, ताका सपोर्ट करपी हांगा लोक आसा. सो इट्स व्हेरी इजी. तो कितें ताजो दुश्मान न्ही, ताजे सपोर्ट करपी कितलेशेच लोक आसा. दे आर नॉट एनिमीज टू इट. पंचायतीच्या MRF प्लांटाक घेवन ॲडव्होकेट अमित पालेकरान खरमरीत टिका केली. चिमलाच्या इंदिरानगराच्या प्रवेशदारारच इतली घाण जाल्या की बायलां भुरग्यांच्या जिविताचो प्रश्न तयार जाला. जेन्ना युनिटी मॉलां हाडपाची असतात त्या वेळार कशे बरोबर वाटो सोदून काडटात तश्यो आतांय काडात. नाजाल्यार आमी हो कोयरा दोंगर काडून नितळसाणीचें राज्य हाडटात, पालेकरान सांगलें. which has to be approved by pollution control board by considering all the norms. जर कोणी जर कितेंय खोटी मारता
की आमी हांगा शिफ्ट करतले ते करतले जाल्यार इट इज एब्सोल्युटली अ लाय. पयलीं म्हणजे जागो अप्रूव करचो पडटलो, तो PDOकूय धाडचो पडटा, तो पोल्युशन कंट्रोलाकूय बोर्डाक सांगचें पडटा की हो जागो आसा हो सुटेबल काय ना. आतां प्रश्न हो येता की 2007 जेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे कन्सेंट लागताले और NOC लागताली टू से दॅट येस पंचायत हॅज कंप्लायड विथ द डायरेक्शन इशूड इन 2007, जाल्यार जर आज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणटा की हो MRF सारको ना जाल्यार एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम ताका दिल्लो कन्सेंट कसो हें पळोवचें पडटलें. सो वेदर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड वॉज इन कोल्युजन विथ द पंचायत हें पळोवचें पडटलें. कारण ही जे पंचायतीन जे केलां हें कंप्लिटली इलिगल. फर्स्ट ऑफ ऑल इट हॅज टू स्टॉप, फॉरगेट शिफ्टिंग फर्स्ट, यू फायंड द सोल्युशन. हाव दे फायंड वी डोंट नो. जेन्ना लायसन्सां दिवपाचें आसता, जेन्ना युनिटी मॉल हाडपाचो आसता, जेन्ना आनी कितें कितें हाडपाचें आसता, हाव डू दे फायंड, म्हणजे PDOक अपियर जावप ना, अपीलान अपियर जावप ना, ते फायंड करता पळय तशेंच हांगाय सोल्युशन फायंड कर, बट सॉर्ट दीस वन्स एंड फॉर ऑल. आनी एक म्हाका सांगन दिसता की विथ द असिस्टन्स ऑफ द लोकल पंच मेंबर्स, जे इरिस्पेक्टीव ऑफ माय पॉलिटिकल दीस आय एम सेईंग, विथ द हेल्प ऑफ लोकल पंच मेंबर्स आणि लोकल जे लिडर्स आसा दोज वॉन्ट टू ऑल्सो एस्पायरींग टू कंटेस्ट फॉर द पंचायत, सगळ्यांक बरोबर घेवन आय विल स्टार्ट एन इनिशिएटीव, स्टार्ट क्लीन अप इन चिंबेल, proper scientific disposal of garbage. I am already in consultation and talks with one of companies who is operating in Goa, who has shown very good this IMBI म्हणून it's a company. So I am already in touch with him. I will initiate this talks further and we will take it ahead. So Mr. Gaurav Pokle, who is part of that company, has given me certain solution. It will be scientific. आम्ही सरकाराक रावचे ना, आम्ही बरोबर एज अ कम्युनिटी दीस वी विल स्टार्ट इट. इट इज नॉट जस्ट माइंड, इट इज अ प्रोसेस फॉर ऑफ दी पीपल. आय थिंक आय विल ओनली एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू तू म्हजे बरोबर रावा, कारण तुमची भुरगे, तुमची बायलां, तुमची जी घरची लोक आसा तांचे कॅर घेवपाची टायम आयिल्लो आसा स्वताहून, कारण पंचायत इज नॉट डुईंग दॅट. ST समाजाचे त्रास, कश्ट, गरज, अडचणी आणि युथांचो फुडार तांकांच कळटा जे ह्या समाजांतल्यान येतात. कित्याक तर हे सगळे जगोन येयल्ले असतात. ST आरक्षणात सरकारान घाळपणां दाखयली जाल्यार ह्या सरकाराचो फुडार जेनजी आनी ट्रायब ठरयतले. उठाचे माचे वयल्यान जेनजीन एल्गार केलो. कापासतात आसा जाल्यार आमच्या समाजा शिवाय सरकार घडोवन दाखयात, गोविंद गावडेन आव्हान दिलें. विधानसभा मतदारसंघातल्या पॉलिटिकल रिझर्वेशनाची स्पष्टताय सरकाराकडल्यान मागपाक आदी ही सभा पणजेच्या आझाद मैदानार जावपाची आसली, पूण सरकारान ST भावांक ती थंय करपाक दिली ना. त्या बदला माड्डोळा करची पडली. ती तिडक आसलीच. सरकाराच्या हेतूचेरय युवा पिळगेक दुबाव आसा. त्या दुबावांतल्यान जेनझीन सरकाराक थेट आव्हानच दिलें. आम्ही आमचो हक्काचो वाटो मागता, जो खूप वर्सां पयलीं आमकां मेळपाक जाय आशिल्लो. जेन्ना आमच्या समाजाचो एक फुडारी निवडून येता तेन्ना तेकाच कळटा की आमच्या समाजान भोगलेले त्रास, कश्ट, आमची गरज, आमच्यो मागण्यो, आमच्यो अडचणी आणि आमच्या युथाचें भविष्य तेकाच कळटा, कारण तो ते जगोन येयल्लो आसता. तुम्ही उठाच्या तेकेन फुडें सरात. आम्ही जेनजीचे युथ, आम्ही ट्रायबल युथ, तुमच्या पावला पावलांनी आम्ही तुमच्या वांगडा आसतले. ह्या सगळ्याक उपस्थित आशिल्ले जेनजीच्या वाटेन आनी ट्रायबल युथाच्या वाटेन हांव तुमकां उत्तर दिता. फुडें 6 ऑगस्टाक नोटिफिकेशन येयलें. तेच्या नंतर 11 ऑगस्टाक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अँड जस्टिसान लेटर काडलें. हेजे फुडले स्टेप म्हणल्यार सेन्सस कमिशन पॉप्युलेशन डिटर्मिनेशन जातलें. गॅझेटीन नोटिफिकेशन काडटले ऑफ द गोवा ST पॉप्युलेशन. कॉन्स्टिट्यूशन आयडेंटिफाय जातल्यो. मागीर ड्राफ्ट प्रपोज जातले, पब्लिश जातले. ऑब्जेक्शन आनी सजेशन आसतले. पब्लीक सिटींग जातल्यो इन गोवा. आणि एट फायनली गॅझेटीन नोटिफिकेशन काडटले आणि ऑफिशियली द लॉ वील कम इन टू फोर्स. हो सगळो प्रोसेस जावपाक 2 महिने लागतले आणि CM सरान आमकां आश्वासन दिला की हो प्रोसेस 2 महिन्या भितर जातलो अँड हीज वर्ड्स हॅव बीन नोटिफाईड. अशेंच आश्वासन आमकां 2008 आदल्या CMान दिल्लें. पण तरी सुद्दां 2011 आमच्या लोकांक रस्त्यार येवचेच पडले आणि आमकां जर 2027च्या पयलीं क्लियर कट इम्प्लिमेंटेशन मेळना जाल्यार ह्या सरकाराचें कितें करपाचें तें आमी जेनजी यूथ आनी ट्रायबल यूथ ठरयतले. हें हांव तांकां सांगता. ST समाजाक यश मेळटा तें पळोवन पोटात दुखपी कांय घटक देगी कुशीक वावुरतात.
त्यांचा उल्लेख करून सिनियर ॲक्टिव्हिस्ट आणि राजकारणी प्रकाश वेळीपान भविष्यात फकत एकचारच आमकां जैत मेळून दिवपाक शकता असो आशावाद उक्तायलो. ह्या आदी फटवले फुडें फटोवन घेवपाक ना. गोविंद गावडेन राजकीय सुवार्था खातीर वापरून घेवप्यांक सुनायले. गोविंद गावडे आक्रमक जाल्लो दिश्टी पडलो. आयची सभा कदाचित कित्याक हो प्रश्न तुमकां पडलो आसपाक शकता. आमची सभा ही एक सरकाराक सुद्दां उत्तर दिवपाची जाय. त्याच बरोबर आमची जी युनिटी आसा, आमची जी सॉलिडारिटी आसा ही दाखोवची पडटा आनी ही आज तुमी दाखयल्ली आसा. म्हणून तुमचे सगळ्यांचेच खूब वेळ आज तुमी पळयले आसा. आज स्टेजीर सुद्दां खुर्ची ना. सभा म्हणली की सगळे लिडर आसा ते खुर्चेर बसतात. तुमी प्रेक्षकां भितर उबे आसात. आमचे लिडर सुद्दां उबे आसात. हांव सगळे आमच्या लिडराचें अभिनंदन करता. तुम्ही गेल्ले 3 ते 4 म्हयने आपापसातले मतभेद पयस दवरून एक व्यासपीठाचेर येयले आनी सगळ्यांच्या पोटांत केन्ना दुखपाक लागले खबर आसा? जो प्रेरणादीस मंगेश आनी दिलीपाच्या नांवान आमी 25 मे 2026 सगळे लिडर जेन्ना एक व्यासपीठाचेर दिसपाक लागले तेन्ना खूब जाणांच्या पोटांत दुखपाक लागले. कोण कितें कितें बडबडटा जे केन्ना तोंड उगडनासले ते आयज पेपरांतल्यान व्हडली व्हडली भाशणां दितात. त्यांचे बी आमी स्वागत करतात. कारण ह्या संघटनेक सगळे फेस करपाचे आतां पण फेस केल्ले आसा. सगळेच जर मेळिल्ले जाल्यार केन्ना रस्त्यार येवचोच नाशिल्लो. पूण ह्या समाजाचो बरेचशे जाणांनी आपली फक्त राजकीय पोळी भाजून खाल्ली आमचे मुखार मतांची झोळी पसरून. घडी आमी एखादे फटवले आसतले पण मुखार आनी आमी फटवपाना हे सांगपा खातीर आज आमी हांगसर जमिल्ले आसा. सारखे मुखार आनी आमी फटवतले तेजे खातीर आमकां एक काम करचें पडटलें. आता रस्त्यार जेणी आमकां हाडिल्ले आसात येणारे काळान तेंकां आज गोंय सरकारांतलो आमदार म्हणून हांव उलयतां. अरे तुमच्या कॅबिनेटाक असताना या समाजा खातीर एकंदरीत बहुजन समाजा खातीर आवाज उठयलो केन्ना बंद जावपाना. कारण आम्ही तुमच्या खातीर आज सरकार निर्माण केल्ले आसात. जर या आदिवासी समाजा भायर जर तुमकां जर सरकार जर घडोवपाचें जर आसा जाल्यार कापस्तात घडोवन दाखयचे मुखार होवूय या आव्हान ह्या मैदाना वयल्यान तुमकां आव्हान आसा. अरे सांगणारे खूप जाण आसतले रे. कारण बरेचशे जाणांक नाका हो समाज वयर सरिल्लो. पूण ह्याच समाजान ह्याच लोकांक मतां मारली आनी तांकां गादयो दिल्यो, बऱ्योचश्यो खुर्च्यो दिल्यो. त्या खुर्च्यांचा दर वाडिल्लो हा दर. त्या खुर्च्यांचो जसो जॉनान म्हणिल्लो आसा तसो दर वाडिल्लो आसा. ते दर बीर कितें घेवन बशिल्ले आसा पळय न्ही तांकां जर घर धाडिना हो गोंयकार हाय गोंयकाराचें नांवच बदलून. मडगांव पुलीस स्टेशना मुखार भाजी विकपाक आयिल्ल्या काणकोणच्या बायलांक मडगांव पालिके भायर बसून भाजी विकपाक बंदी घाल्या. तिडकल्या बायलांनी मंत्री दिगंबर कामतीक गारणे घातले. बायलांनी दिगंबर कामती कडेन गारणे मांडले. मिडिये कडेन उलयतना बायलांनी सांगलें आसा त्या जाग्यार बसा, कोण विचारचो ना अशें आमकां मंत्री दिगंबर कामतीन सांगलेलें. पूण पालिका कर्मचाऱ्यांनी आमकां थंयच्यान उठपाक लायली. आयकात विक्रेत्या बायलांचे गाराणे. कितें सांगला आनी मिनिस्टरान कितें सांगला आमदारान? तेणी सांगला आमकां तिथं बसताना उठोवपा जायना गांवठी येपार हाडटा तो एक पासो म्हणला. खंय जागो बी दिता म्हणला विश्वास म्हणला तेणी आनी 15 जाणां आनी दुसरे कडेन गायड वचून येयलो आतां येता म्हण सांगताले बसपाक सगळी सगळी मार्केटान येपार हाडटा मार्केटान त्रास करता आतां. कितल्यांक लोक आयिल्लो तुका सांगपाक म्युन्सिपाल्टीचो? आमी 4-5 जाण आयिल्ले सांगपाक की फाल्यांच्यान हांगसर बसपाचें ना म्हणून. आनी कितें सांगलें? आनी ते गांधी मार्केटाचेर कोणें तरी कंप्लेन केलें म्हणपाक लागले. तेंच्यांनी बसनाका म्हणून आमकां उठया आमकां गिरायक जायना म्हणपाक लागले. आतां कितें सांगलें तुका? आतां बस म्हणून. कोणी सांगलें? सरान. सर मेळ्ळो तुका आनी बस म्हण प्रॉमीस केला तुमकां? हय. दिगंबर कामतीन बायलांची बाजू घेत सांगलें
मार्केटा भायर बसपी बायलांक थंयच्यान उठोवपाक दिवचो ना. गोंयांत शेतां बागायती करून ती जगतात. गांवांत दर मेळना म्हण शारांत येतात. बरीच वर्सां जालीं ती थंय बसतात. सर ती कितल्या वर्सांच्यान तेंगेलो इश्यू चालू आसा. तुमी प्रॉमिसूय केल्ले जेन्ना सीएम हांव तांकां आजूय प्रॉमिस करता क्लियर. म्हजो थिंकींग क्लियर आहा. एग्रीकल्चरल हें तांकां लागून जगलां गोंयांत. कोणें कितें सांगू, दे आर कंटिन्युअसली डिपेंडींग ऑन द एग्रीकल्चर इन्कम. ते कितें कितें रोयतात, कितें कितें करतात आनी आपलें पोट भरतात. थंय तांकां मार्केट मेळना. हांवें एग्जाम्पल दिलें, चिबडां मोठी जाली थंय तुका 5 रुपया मागले, हांगा तांकां 20 रुपया मेळटले. बसाळीं आनी कितें तें हांगा घेवन येता आनी सिजनल कितें आसा तें हांगा हाडून विकता ती बस. आतां बसना ती, खूब तेंप जालो बसता. सो तांचे खातीर सेपरेट एक अरेंजमेंट करपाची हांवें एक्सप्रेस केल्या. इनफॅक्ट हांवें आतां एडमिनिस्ट्रेटराक सांगलां, हांगा जेन्ना मल्टिपल पार्किंगाचो कन्सेप्ट जातलो थंय सुद्दां जर आमी तांकां कितें ल्हानशें बांदून एक 15-20 जाणां एकोमोडेट करपाक शकता, वी शूड एकोमोडेट. इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर गव्हर्मेंट टू प्रोटेक्ट देम. तांकां आवय बापूय कोण ना, तांकां प्रोटेक्ट करपाक हांव शकना जाल्यार मागीर हांव मंत्री कित्याक. हें म्हजो थिंकींग सामकें क्लियर कट. सर ते ब्युटिफिकेशन जावपाचें आसा बस स्टँडाचें ते थंय कितें तरी तुमी तेका शेड बी करपाचें आसा, पूण तें आतां टायम ना. आतां तें मुखार पडटलें. नाव प्लॅन फायनलायज करपा जाय, हें करपा जाय. थंय हांवें तांकां ऑलरेडी सांगलां, तांकां सगळ्यांक प्रोवायड करपाचें. तो प्रश्न ना. 15 ऑगस्टाक रॅली काडपाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उलो मारलेलो. आव्हानांक प्रतिसाद दितना शिरोडा, पर्रा अशा वाठारांनी तिरंगो रॅली काडल्यो. थंयच्या फुडाऱ्यांनी रॅलीत वांटो घेतलो. 15 ऑगस्ट मनोवन जात पात धर्म आनी हेर भेदांच्या पलतडी वचून देशभक्तीचो संदेश दिवपाचो हेत आशिल्ल्याचें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगले. Independence Day rally is a rally for unity to bring all the different peoples, religions, caste, creed जे आमचे इंडियेक सोशल मिडियाचेर गाजता ह्या दिसांनी सगळ्यांक वांगडा हाडपाची रॅली. द रॅली ऑफ युनिटी अँड वी बिलोंग टू दिस ट्राय कलर. We belong to this tricolor. So this tricolor is unity of everyone, all the religion, all the caste, all the creed. So we respect and we salute everyone equally along when we salute this flag. 40 मतदारसंघांनी रॅली काडूया अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले आनी ते प्रमाण ही रॅली काडल्या अशें मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगले. गावात 14 ऑगस्ट म्हणजे 15 ऑगस्टाच्या दिसाच्या निमित्तान आयज हांगा आमी तिरंगा यात्रा सगळ्यांनी आयोजीत केल्ली. आणि तुम्ही पळयलां आसतलेच की सगळ्या जवळ संस्थेचे आमच्या शिक्षणीक संस्थेच्या भुरगीं सगळीं सहभागी जाली. सगळे शिक्षक हांगा सहभागी जाले आणि आमचे सगळे ग्रामस्थ बीन पंच मेंबर्स आणि आमचे मानाधीक मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या फुडारपणा खाला अशी तिरंगा यात्रा हांगा आयोजीत केली गेली. आणि खूप आनंद जाता हितून सहभागी जावपाक. आणि ह्या रॅलीचो उद्दिश्ट इतलोच की हांवें म्हणलां तशें आमचे मानाधीक पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी तेणी आमकां एक ध्येय दिल्लें आसा की विकसीत भारत करपाक जाय. तो विकसीत भारत जर करतली जाल्यार प्रत्येक मनशा मदीं मागीर तो ल्हान भुरगो आसूं किंवा जाणटो आसूं हेजे मदीं आपले देशा बद्दल पयलीं म्हणल्यार एक भावना जागृत जावपाक जाय. आणि त्या भावनेचें आमी कितें म्हणटा अशें इम्प्लिमेंटेशन करपाक की आमच्या देशा खातीर आमी कितें करपाक जाय. त्या खातीर आमकां पंतप्रधानान आमच्या जे 10 एक हे दिल्ले आसात म्हणजे आमी कशे पद्दतीन वागपाक जाय, कितें करपाक जाय ते 10 पॉयंट सुद्दां आमी याद करून ह्या दिसाच्या निमित्तान आमी ते आमच्या आयुश्यान कशें आत्मसात करतले हेजेर बीन आमी भर दिवपाक जाय. भुरग्यांकूय बीन ती शिकवण दिवपाक जाय. पर्यावरणा संबंधी आसूं, आमचे उदकाचे स्त्रोत सांबाळपाचे किंवा इतर सगळेच 10 विशय दुसऱ्याक कोणी तरी एक गरीब मनशाक किंवा गरीब परिवाराक आदार करपाक जाय अशे कितलेशेच पॉयंट्स सांगले आसा. हे सगळे आयच्या दिसाच्या निमित्तान आमी याद करून ते आमी आत्मसात करूया. आमचे पुराय देशभर तिरंगा रॅली जावची अशा प्रकारची सूचना आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन केल्ली आणि त्यानुसार गोंयांत सुद्दां वेगवेगळ्या ठिकाणी रॅली जाल्ली आसा. पयर हांवें पणजे रॅली अटेंड केली आणि त्याच नंतर आज आमच्या गांवांत हांगसर जवळ जवळ स सुमार संस्था तातूंत भितर डॅफोडीस प्रायमरी स्कूल, नंतर मागीर सिम्बॉयसीस स्कूल, ब्रह्मदुर्गा हाय स्कूल, सेंट जोसेफ हाय स्कूल आणि शिरोडा प्रभावती हायर सेकंडरी अशे जवळ जवळ 4-5 संस्थांनी जवळ जवळ 2000 भुरग्यांनी आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते जे ग्रामस्थ हे सगळ्या खूप मोठ्या उमेदीन ह्या रॅलीक सहभागी जाल्ले आसात. आनीक सांगपाचें म्हणल्यार आमी बरोबर 9 सुमार रॅली सुरू केल्ली आनीक 9 नंतर आतां 10 सुमार जाल्ले आसात. एक 1.25 वर म्हटल्यार कोता येता. आमचे भुरगे जवळ जवळ 2 किलोमिटर किंवा 3 किलोमिटर प्रवास करून आज हांगसर आयिल्ले आसा आनी रॅलीची समाप्ती जाल्ली आसा. कसलेच प्रकारचे कांयच हे न जाता घटना न जाता
बरे पद्धतीन सारखे व्यवस्थित पद्धतीन आमचे शिक्षक, आमचे हेडमास्टर्स आणि प्लस ग्रामस्थ आणि पंच मेंबर्स, सरपंचास आणि सगळ्यांनी पुढाकार घेऊन बरे शिस्तीन आणि भुरग्यांनी बी बरे शिस्तीन चलत हो जवळजवळ 2 ते 3 किलोमीटर प्रवास आसा पळय रॅली जी आसा पळय ही सुपूर्द केल्ली आसा, म्हणजे पूर्ण केल्ली आसा. आणि दुसरी कितें म्हटल्यार ह्या रॅलीच्या माध्यमांतल्यान 2000 भुरग्यां भितर, शिक्षकां भितर, आमच्या सगळ्यां भितर एक चेतना आनी प्रेरणा, राष्ट्रभक्तीची प्रेरणा जी आसा पळय न्ही, चेतना आसा पळय न्ही, ती जागृत जाता. आणि म्हणूनच आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि CM आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां आनी सुचोवणी केल्ली आसा की 40 मतदारसंघाक अशा प्रकारे रॅली जावची अशें म्हणून. आणि ज्या जाग्यार मोठे गांव आसात त्या गांवांतल्यान सुद्दां एक रॅली जावची अशें म्हणून. आमी वर्सभर आमी सगळे वेव्हारां वगैरे आसतात, आमचे कामधंदे आसतात, पण वर्सांतलो 1 दीस किंवा 1-2 दीस 15 ऑगस्टाच्या निमित्यान, 26 जानेवारीच्या निमित्यान, 19 डिसेंबराच्या निमित्यान आमचे सगळे तुगेले ल्हान भुरग्यांक, भावंडांक सगळ्यांक सहभागी करून घेवप हें खूब गरजेचें जावन आसा. तातूंतल्यान राष्ट्र भावना जी आसा पळय न्ही आनीक राष्ट्रा बद्दलचें आपलें प्रेम जें आसा पळय न्ही तें अभिव्यक्त जाता. हांव जितलीं भुरगीं सगळीं सहभागी जालीं त्या सगळीं भुरग्यांक मना पासून धन्यवाद दिता. ST फुडाऱ्यांचो एक गट दुबाव दवरून आसा जाल्यार ह्याच समाजाचो सरकारांतलो एक फुडारी रमेश तवडकार 2027 विधानसभा वेंचणुके आदी आरक्षण चालीक लागतलें अशें सांगता. पळयात बातमी विस्तारान. सरकाराक आदी सुचोवणी मेळ्ळी आनी कायदो मंत्रालयान वेंचणूक आयोगाक निर्देश जारी केल्यात अशें मंत्री रमेश तवडकर हांणी सांगलें. प्रक्रियेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांचेर चर्चा सुरू जाल्या आनी पुराय प्रक्रिया सुमार 2 ते 2.5 म्हयने लागू येता अशें आस्त उक्तायल्या. अपेक्षा प्रमाण ही प्रक्रिया चल्ली जाल्यार नोव्हेंबराच्या पयल्या सप्तका मेरेन ही पुराय जावपाक शकता, मंत्री तवडकरान सांगलें. 6 तारखेक नोटिफिकेशन आयलें आनी लॉ मिनिस्ट्रीन जे आसा न्ही इलेक्शन कमिशनाक डायरेक्शन दिल्लें आसा बाकी सगळे प्रोसेस करपा खातीर. ती 6 तारखेक नोटिफिकेशन आयलें आनी 10 तारखेक पर्यंत आसा न्ही तांणी डायरेक्शन दिलें. म्हणजे ह्यो ताज्यान लक्षांत येता की बाकी सगळे प्रोसेस गतिमान जाल्ले आसा. आणि ह्या संदर्भातले डिस्कशन जे आसा न्ही मुख्यमंत्र्या कडेन आमचे सगळे प्रमुख आसा न्ही 2 जाले आनी तांणी प्रत्येक पेजीस कशे आसतले ताका कितलो वेळ लागू शकता हे सगळे एक्सप्लेन केले आसा. म्हाका दिसता लागीं सादारणशे 2 ते 2.5 म्हयने भितर सगळे प्रोसेस कंप्लीट जावपाक येता. आतां मिड आमी ऑगस्ट आसा, सप्टेंबर ऑक्टोबर एंड पर्यंत जे आसा किंवा बाय नोव्हेंबर पयलीं बिफोर नोव्हेंबराचे पयले आसा सगळ्यो प्रोसेस कंप्लीट जातली. आनी 2027 जे आमी आमचो डिमांड आशिल्लो की 27 इलेक्शन जे आसा ST रिजर्वेशन मेळपाच्या ती प्रोसेस ती कंप्लीट जातली. मडगांवच्या होलसेल फिश मार्केटाचे 4थी आदी उक्तावण जातले. SGPDAचो अध्यक्ष दाजी साळकारान सांगलें. बऱ्याच तेंपा सावन हें मार्केट जालां तरी उक्तावण मेळणे उरलां. SGPDAच्या मडगांवच्या होलसेल फिश मार्केटाचे उक्तावण अजूनच जालें ना. 1 ऑगस्टा आदी तें जातलें अशी आस्त आसली. ह्या आदी SGPDAचो अध्यक्ष दाजी साळकारानच तशें सांगलेलें. GSIDCची कामां उरल्यात, तेका आनीक 8 दीस लागू येतात. त्या उपरांत म्हटल्यार 4थी आदी उक्तावण करतले अशें दाजी साळकारान सांगलें. तुमकां याद आसतलें मायकल लोबो सर म्हणजे GSIDCचो चेअरमॅन आमचे मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत आनी आमी गेल्ले आनी आमी तांकां थोड्यो गोश्टी करपाक सांगिल्ल्यो आनी त्यो ते एग्री जाल्ले. म्हणजे तांच्या घरान आमकां ताणें हँडओवर केल्लें पूण तरी सुद्दां थोड्यो गोश्टी जावं नाशिल्ल्यो, उरिल्ल्यो आनी थोड्यो गोश्टी आमचे मागीर लक्षांत आयल्यो कित्याक लोक ते घाण करपाक लागले, खुबश्यो गोश्टी जावपाक लागल्यो. सो आमी तांकां एडिशनल एक 7-8 कामां सांगली ती ताणें 1 तारखे पर्यंत करून दिता म्हणून सांगलें. सो आमी तेन्ना डिक्लेअर केलें की 1 तारीख आमी ओपन करता म्हणून. पूण अजून पर्यंत ती थोडी कामां जावना, थोडी जाली, थोडी उरल्या. सो म्हाका दिसता मॅक्झिमम आनी एक 8 दीस ते 10 दीस ताचे भितर कामां कंप्लीट करून म्हाका दिसता मागीर ओपन जातली. अशें आयकून येता दोगूय आमदारा भितर मातशें जुळना ताका लागून खंय तरी डिले जाता. कोण मडगांवचो आनी फातोर्डाचो ना अशें कितें आसा? ना, हें सामकें प्युअरली तांणी काम हातान घेतलें. थोडी कामां जावना म्हणजे आमी कितले फास्ट म्हणलें जाल्यार तांकांय बी टेंडर काडपाचो आसता नाल्यार इवन डायरेक्ट दितले जाल्यार एक प्रोसिजर फॉलो करपाचो आसता. सो तो प्रोसिजर फॉलो करून ताका एक 8-10 दीस लागले. सो तो टायम थंय मातसो कमी पडलो. सो आतां म्हाका दिसता 8-10 दिसां भितर कंप्लीट जातलें. बिफोर गणेश चतुर्थी जातलें जावपाक आमकांय बेगीन जाल्लें जाय तें कित्याक आमकांय तो इतलो स्पेस कित्याक आमी बाकीचे सेक्युरिटी बी सगळ्यो थंय हाडून दवरपाक स्टार्ट केलें. सो आमकांय बेगीन जाल्लो जाय तो. सोफा कलेक्शनाचे परत हे जातले टेंडर जातलो कितें म्हणटा सोफा कलेक्शन आमी MSAक आमच्या रितेशाक आमी क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिल्या की जाता तितलो बेगीन तो अपलोड करून
तो टेंडर काढ म्हणून आम्ही त्याच दिसा दिला, त्याच दिसा सांगितलं त्यांना. सध्या इलेक्शन चालू असताना चालू SGPD. मडगांव पुलिसांक बेगीच नवे करकरीत पुलीस स्टेशन मेळपाचें आसा. मडगांवचो आमदार आनी PWD मंत्री दिगंबर कामतीन सांगले. ह्या संदर्भात DYSP कडेन तेणी चर्चाय केली. इमारत खूप जुनी आशिल्ल्यान ती सारकी करपाची अवस्थेत ना, त्या खातीर हो प्रश्न विधानसभेत मांडलेलो. हाचेर मुख्यमंत्र्यान नवी इमारत बांदपाचें उतर दिलें. त्या प्रमाण प्रक्रिया चालू आसा अशें मंत्री कामत हांणी सांगलें. 5 डेंग्यूचे दुयेंती सांपडिल्ल्यान गांभीर्यान फॉगिंग आनी नितळसाणीचेर भर दिलो. इनफॅक्ट हांवें असेंब्लीक डिमांडूय केल्लो तेन्ना की बिल्डींग खूब ओल्ड जाल्या, इट रिक्वायर्स टोटल रिवॅम्प. ते एग्री जाल्लो चीफ मिनिस्टर. त्या प्रमाणे ऑलरेडी तांचो प्लॅन बीन चालू आहा. कशें करपाचें, एक स्टेप बाय स्टेप करपाचें तेंय चालू केलां. शिफ्टिंग बी कितें करतले ना एक हें घेवन करतले ते फूल शिफ्टिंग करपाची गरज. 8 दीस डेली वर्तमानपत्रांनी मडगांव पुलीस स्टेशनाचें नांव येता. म्हाका खरेंच जाणा जावपाक आशिल्लें. अशें दिसता की कोणी वाचलें जाल्यार मडगांव पुलीस स्टेशनाचे 20-25 केसी जाल्या डेंग्यूच्यो, आनी कोण काय एक्शन करना, काय कोण लक्ष दिना बी अशें. म्हणून हांवें आज कलेक्टराक आनी DYSPक बी सांगिल्लें, इनफॅक्ट SPक सांगलें. SP खंय तरी वास्को गेला. तांकां म्हणलें पळोवया तुमचें कितें डिफिकल्टी आसा जाल्यार सांगा आनी रिजॉल्व करया. पूण तें जावपाचें ना. आतां हेल्थ ऑफिसर म्हणटा की ताणें फूल सगळें फॉगिंग केलां. ही एरिया केल्या, लॉयलाची केल्या, हो फूल हें केलां. ताची टीम पणजेच्यान आयिल्ली, तांचे कडल्यान ताणें सगळें करून घेतलां. आनी ह्यो जाल्ले म्हणटा टोटल 5 केजी मरे. टोटल 5 केजी मडगांव पुलीस स्टेशनाचे जाल्या. पूण तातूंत भितर कशें आसता, तांचे पुलीस रातचे ड्युटेक वता, तांचे पुलीस दुसरे कडल्यान येता. ते फक्त मडगांव पुलीस स्टेशना वेलेच जाले अशें ठोसपणे सांगपाक शकना. अशें म्हाकाय दिसता आनी तेय म्हणटा की ड्युटेक आसता न्ही ते, खंय आसता, रातपाळेक आसले ते, खंय कोणी जळार चावले. डेंगू म्हणटा तो बेजिकली बिकॉज ऑफ मस्किटो न्ही, किंवा ते ज्या गांवांतल्यान येता किंवा घरच्यान येता, थंय कितें चाबलें जाल्यार ते तूं स्पेसिफिकली पुलीस स्टेशना वेल्यानच जालें अशें म्हणपाक शकना. पूण तरी आसतना प्रिकॉशन घेवप हें आमचें कर्तव्य. म्हणून प्रिकॉशन घेवपाक सांगलें आनी सगळें हें केलां तांणी. फॉगिंग केलां, कितें कितें मारपा जाय तें मारलां, लिपेज केल्या. फाल्यां ताका लागला म्युन्सिपालिटीची एक टीम घालून कितें ग्रास कटींग कितें आसा तें सगळें कर आनी फूल लिप कर. ह्यो व्हेकल सांगा, त्योय बी कशे पद्दतीन डिस्पोज ऑफ जाता तेंय हांव उलयतां फाल्यां. आनी तेय जाता जाल्यार जाता इतले बेगीन डिस्पोज करपाचो प्रयत्न करता. Visit of the Honorable Minister today, and there has been a lot of developments, and he has promised that he will propose a new police station, a new headquarters. आणि आता जे परिस्थितीन हेडक्वॉर्टर्स आसा, ही वॉन्ट्स टू रिनोवेट इट. आणि तुमकांय ताणें ब्रिफींग केल्याच, तुम्ही सगळे जाणात कितें खंयचे स्पॉट्स ताणें विजीट करून आनी कितें ताणें सांगलें, प्रॉमीस केलें तें वीच वील बी हॅपनिंग. आतां एकूच कितें, आतां वी आर स्टार्टींग द वर्क ना. आतां थोडे गाडयो आसा, वी आर गेटींग अ प्लेस फ्रॉम द कलेक्टर सर. ताणें सांगलें कितें आपल्याक थोडे गाडयो आसा, आय विल गिव अलॉट अ प्लेस आनी तुमी ते गाडयो काडून शिफ्ट करा टू अवॉइड एंड सी ते डेंगू एपिडेमीक कितें जालें ना कितें वॉट एवर इज हॅपन, टू स्टॉप इट, टू कर्टेल दॅट. हेल्थ ऑफिसरूय आशिल्ले आनी बाकीचे रिस्पॉन्सिबल डेप्युटी कलेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स वेर प्रेझेंट टुडे. एंड मोर एवर प्लॅन बीन ताणें मागल्या. ही हॅज स्पोकन टू द चीफ आर्किटेक्ट एंड टू डिसायड ऑन वॉट बेस्ट प्लॅन कूड बी मेड इन द सिटी, not only for the police headquarters, also for the welfare of the people. Kinein conference room and all where everybody can be. Also a press room could be made also. That is also what he has suggested. So hoping that everything goes fine. सध्या केशी आशिल्ल्यो 30 गाडयो शिफ्ट करपाचें काम चल्लां. ह्यो गाडयो सोनसड्यार दवरतले, कारण त्या खातीर डेंग्यू जावपाची शक्यता आसा. ह्यो गाडयो सविस्तर प्रक्रिया करून तेंच्या पत्त्यार गाडयो धाडटले अशें DYSP शिरोडकरांनी सांगलें. विथ सपोर्ट ऑफ कलेक्टर साऊथ आमी ही टेम्पररी हे शिफ्ट करतात सोनसड्याचेर. आमकां जागो इयरमार्क करून दिला आनी सगळे आमी हे शिफ्ट करतले एज अ प्रिव्हेंटीव मेजर्स. आनी आतां रोखडेच स्टार्ट केला. आमकां तेची जबाबदारी कोण घेतलो ह्या गाडयेची सगळे? ना, आमी थंय गार्ड लावून आमी सेफगार्ड करतले. सो गाडयो कितके वतले हेची सगळी हे आसतली? सगळो रिकॉर्ड आसता. सुमार कितले व्हेकल आसा हिंगा आतां? ह्यो सुमार सध्या 30 व्हेकल्स आसा. आमी पयलीं फर्स्ट स्टेजीक घेतले, मागीर उरला त्यो आमी आयडेंटिफाय करतले आनी व्हरतले. सर खंय खंय हे व्हरतले गाडयो, खंय व्हरतले तुमी हे व्हेकल सगळे? सोनसड्यार हांगा आल्ले. आतां काडपाक लागून डेंगू केसीक लागून सगळे डेंगू केसीक लागून आनी सुद्दां बाकीचो जे स्क्रॅप जाता पळय ते आमकां डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आसा पळय, एडिशनल कलेक्टर, ताणें
ताजे फूल सपोर्टान आनी हे टोल्ड अस दॅट टेम्पररी यू कॅन यूज दॅट प्लेस आनी मागीर जेन्ना परमनंट प्लेस आयडेंटिफाय जातले नाल्यार थोडे कोणाचे अबंडंट गाडयो ते आयडेंटिफाय जातले म्हणून वील ड्रॉप इट टू देअर हाऊसीस. आता आमी एक वील ट्राय वन प्रोसिजर न्हू लोकांचे एड्रेसीस आमी ट्रेस करतले आनी तांच्या घरा कडेन वचून गाडयो दवरतले दॅट वी वील फायंड आउट. तुमी माझे कॅमेरा मारून कळटले कितले आसा बिकॉज व्हेरी डिफिकल्ट नाव टेप जाला दिसता ह्यो गाडयो खूब आसात. लुक्स लायक पण यू हॅव टू गिव अस सम टायम आनी PI इज डुईंग अ गुड जॉब. ताणें ते आयज जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतलें हांगा आनी ते कित्याक लागून जालां आमी हांगा पुलीस स्टेशनार 2 वीक फाटीं केसीस मेळिल्ल्यो म्हणून आमी हांगा इन्स्पेक्शन बी केल्लें आनी इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत आमकां थोड्यो ह्यो व्हेकल्स दिशिल्ल्यो ह्यो सीज्ड व्हेकल्स तशें थोडी बॅरल्स अशें आशिल्ले सो ते मातशें साफ करप म्हणून आमी तांकां लेटर केल्लें पुलिसांक. सो आयज सर बी आयला आनी सरान तांकां डायरेक्शन्स दिलां कशे तरेन ताणें ते एक्शन घेवपाक शकता कितें तें सो दॅट यू नो ते हे जे पोटेन्शियल ब्रिडींग सोर्स आसता मॉस्किटोचे ते ना जावपाक ते काडपा लागून. सो ते पोटेन्शियल ब्रिडींग सोर्सीस उरले मॉस्किटोसाचे जाल्यार स्टील चान्सीस उरता फुडाराक आनी केसी जावपाक वो मॉस्किटो उडून दुसरे कडेन वचपाक. ते एकदां केसी जाले म्हणटकच लायक तो वाऱ्यान आसता तो आनी ब्रिडींग जावन ते आनी जावन स्प्रेड जायना जावपाक हें एक्शन मातशें घेतल्यार बरें बेगीन. आनी पुलिसांनी सांगलां की ते रोखडे हे एक्शन घेतले आनी क्लियर करतले म्हणून तेंचे तरेन तेंचे उपाय अशें तांणी सांगल्या सरान तांकां डायरेक्शन्स दिलां. सो आमी येवन मागीर पळयतले कशें आहा कितें तें आनी कोऑर्डिनेशन आमी पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन करतले. आनी एक क्लियर करपाचें आशिल्लें म्हाका म्हणटा ते 2 वीक फाटीं तो न्यूज आयलो की पुलिसांक 5 जाणां जाल्या म्हणून. ताज्या उपरांत आमकां तरी हेल्थाक कांय रिकॉर्ड येवं ना की कांय केसी जाल्या म्हणून कांय मेळ्ळे ना डेंग्यूच्यो. इतलेंच सांगता. फाटल्या दिसांनी आमी एक न्यूज तुमच्या मुखार हायलायट केल्ली की मडगांव पुलीस स्टेशनार एक 5 पुलिसांक खंय तरी डेंगू मेळिल्लो आसा आनी तेचे खातीर आमी डॉक्टराची बायट घेवन आमी सविस्तर जी म्हायती आसा लोकां मदीं संभ्रम निर्माण जावपा नाका हेका खातीर आमी खंय तरी डॉक्टराची बायट घेवन एक सविस्तर रिपोर्ट तुमच्या मुखार दवरलेलो आनी डॉक्टरान सांगलेलें की एका म्हयन्याच्या पिरियडान खंय तरी 3 डेंगू पेशंट पॉझिटिव्ह मेळ्ळे जे पुलीस स्टाफ आसलो. आनी तशेंच ताणें सांगलें की 2 जाणांचो रिपोर्ट येवपाचो आसलो आनी मागीर ते 2 जाणूय पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. टोटल 5 जाण मडगांव पुलीस स्टेशनार पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. तेच्या उपरांत आमी मिनिस्टर जो आसा मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हेका विचारलें. ताणें आयज हांगा पुलीस स्टेशनार येवन भेट दिली आनी पळयलें की हांगा कशा तरेन डेंगू जावपाक शकता आनी दिसून येयलें की हांगा ज्यो केसीन सांपडलेल्यो बायक्स आसा त्यो दवरल्या आनी तितून खंय तरी डेंगू जावपाची शक्यता आसा. डेंगूचे ब्रिडींग जावपाची शक्यता आसा. ती अत्यंत कुसलेल्या परिस्थितीन अशे गाडयो दवरल्या ती जागा जाल्ली आनी तेका लागून आतां मडगांव पुलीस स्टेशना वयले DYSP सिद्धांत शिरोडकर तशेंच PI अरुण गांवस देसाय हेणें बेगींतल्या बेगीन खंय तरी त्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो हांगसरल्या हालयल्ल्यो आसा. आनी आमी जेन्ना प्रायम टीव्हीन हो तुमच्या मुखार न्यूज हाडलो तेजो प्रायम टीव्हीचो आमचो इम्पॅक्ट तुमकां पळोवपाक मेळ्ळो आसा आनी खंय तरी हांगा फॉगिंग केलां आनी तेका लागून डेंगू जावपाची जी मॉस्किटो आसा तेंचे खंय तरी ब्रिडींग कमी जातलें. शुक्रारा पणजे कदंबा बस स्टँडार नव्या 10 कदंबा बसीचें उक्तावण जालें. गोंयांत आनी 150 कदंबाची गरज आसा, उल्हास तुयेकारान सांगलें. पेट्रोल डिझेलाचे दर वाढल्यात तरीकय कदंबाचे तिकेटी वाडयल्यो नात. देखून दर म्हयन्याक 60 लाखांचे लुकसाण सोंसचें पडटा. गोंयांत आनीक 150 तरी बसींची गरज आसा अशें कदंबा महामंडळाचो चेअरमॅन उल्हास तुयेकारान सांगलें. खोशयेची गजाल की आयज आमच्या कदंबा महामंडळाच्या 10 बसींचें उद्घाटन जाता आनी म्हाका खूब आमचे माननीय मुख्यमंत्री तशेंच आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरांचे सदांच आमकां वेळोवेळी सहकार्य मेळटा. आमी पळयता की आतां जवळ जवळ 11 रुपया डिझल वाडला. आमकां म्हयन्याक 70 लाख सुमार लॉस जाता. तरी आसतना सरकार आमकां तिकीट वाडोव नाका, लोकांक तुमी सेवा बरी दिवपाक जाय. आमी जवळ जवळ 7 वर्सां जालीं आमी तिकेट वाडोवना. तरी आसतना सरकार आमचे कदंबा सांबाळटा, आमकां वेळोवेळी बसी घेवपाक मदत करता. आमी पळयता आमी ह्या वेळाचेर आमी महिलांक सुद्दां आमी एक प्राधान्य दिल्ले कडेन आमी TC महिला घेतले कडेन आसा. आनी म्हाका आनंद दिसता सांगपाक की आमची बस फर्स्ट टायम एक महिला ड्रायव्हर सिलेक्ट जाल्या आनी आमी महिला खातीर सुद्दां आमच्या कदंबान एक बरें पावल उचलले कडेन आसा. आमी इतले लॉस करून सुद्दां आमी वेळोवेळी लोकांक बरी सेवा दिवपाचो प्रयत्न करता. आमच्या जें कितें आमचें उत्पन्न जाता ते आमच्या उत्पन्नान आमी
फक्त आमी आमच्या कदंबाचे मेंटेनन्स सारखे करता, पूण आमकां बसी घेवपाक आमकां खुबशे सहकार्य सरकाराचे लागता. आयज आमकां कमीत कमी 150 बसीची कमर्थ आहा, पण आमकां सरकार वेळोवेळी थोड्यो थोड्यो बसी दीत आसा. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान मागता की येणाऱ्या काळात आमकां आनी बसीची खूब गरज आसा. आमच्यो इंटरस्टेट बसी आहा त्यो खुबश्यो आमच्यो रूट बंद आसा, कारण ते आमचे प्रॉफिटेबल रोड आसा. तेन्ना सरकारान हेचेर मातसो विचार करता आनी मुख्यमंत्री आमकां वेळोवेळी सहकार्य करतात, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर करतात. ह्या वेळाचेर परत एकदा हांव सगळ्यांक आमच्या सरकाराक हांव अभिनंदन करता. देव बरें करूं. खूब खोशी भोगता की आनी 10 बस्यो आनी चड करून इंटरस्टेट फ्लाय करपाक ह्यो बस्यो आज कदंबा कडेन येता. सगळ्यांक खबर आसा कदंबा बसी प्रत्येक गांवांसून इंटरस्टेट म्हणनाका इंट्रास्टेट म्हणनाका सारको हाय डिमांड आसा. कित्याक ही खऱ्यांनी म्हणटा ती एक लोकां खातीर सेवा ट्रान्सपोर्ट म्हणल्यार, आनी खूब प्रयत्न आमी करता जाता तितल्यो बस्यो रोडार हाडपाक. आमी पळयला केंद्र प्लेन 1 प्लेन 2 स्कीम आहा तेन्ना सुद्दां आमी चड बस्यो तेन्ना हाडलेल्यो, आनी आतां ती स्कीम एक्सपायर जाली. सो स्टेट गव्हर्मेंटाकूच ते पयशे भरपाक पडटा. तरी आसतना प्रयत्न करून खंय खंय शॉर्टेज पडटा आमी बसीस स्वता लोकां खातीर दिल्ल्यो आसा. हांव मुद्दम हांगा सांगपाक सोदता, आज आख्खे गोंयांत ट्रॅफिक रोडार येता ती तरेतरेचे व्हेकल वाडत आसा, आनी प्रत्येक देशान जे एडवान्स कंट्री जे आसा पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इम्प्रूव्ह करता. आमी कदंबाय इम्प्रूव्ह करपाक प्रयत्न करता म्हणून इलेक्ट्रिकल बसीस ह्यो एक तरेन एक पॉश बसीस प्रत्येक जण प्रवास करपाक त्यो बसीस प्रिफर करता, आनी तेका लागून आमी त्यो चड बसी हाडपाकूय आमी प्रयत्न करता. आनी हांव मान्य फायनान्स मिनिस्टर तशेंच आमच्या मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, आमकां जे शॉर्टेज आसा आनी बसीची गरज आसा. 15 years इज द पिरियड आमकां अप्लाय करपाक मेळटा रोडार, आनी मागीर त्या उपरांत रोडाच्यो त्यो नॉट रोड वर्दी म्हूण सेंट्रल गव्हर्मेंट पॉलिसी तर्फे आमकां त्यो अप्लाय करपाक मेळना. आमकां उणेच 150 सुमार बस्यो ऑफ रोड वयतल्यो, पूण आमी एक एक्झेम्पशन मोर्चा कडेन सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन मागला, आनी एक 5 वर्सां ज्यो बरे कंडिशनान आहा त्यो बस्यो आमकां अप्लाय करपाक दी, आनी आमी त्यो बस्यो आनीकूय रिकंडिशन करून बरे कंडिशनान रस्त्यार चलोवपाची प्रयत्न आमचे आसतली. कित्याक नाजाल्यार सारकी शॉर्टेज पडटली. टायम टू टायम फॉर द पब्लीक विदिन द स्टेट आणि आउट ऑफ द स्टेट खूप बऱ्या पद्धतीचे काम करता. सगळ्यांनी केटीसीचे आमचे ड्रायव्हर्स आणि कंडक्टर्स हांच्या खातीरूय लोकांक ताळयो वाजोवच्यो. तिथे खूप बऱ्या पद्धतीचे काम हे पब्लीक सर्विसीचे काम ते सातत्यान करता. आमी जेन्ना पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणटा तेन्ना प्रायवेट बस ओनर जे आसा पळय हे आमच्या हातूंतल्यान पार्टनर आसा. त्या खातीर आमचो विदीन द स्टेट हे पब्लीक बस ओनर हांच्या बरोबर मेळोन तांचो बिझनेस आनी आमची सर्वीस ह्या पद्दतीन करता. माझी बस ही स्कीम आमी इंट्रोड्यूस इतक्याच खातीर केल्या कारण पब्लीक बस ओनर जे आसा हांकां फायदो मेळपाची गरज आसा आनी लोकांक बरी ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मेळपाची गरज आसा. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत गांवांतल्यान भुरगे आनी जॉबाक वचपी लोक हे जवळपास डेली जर आमी ट्रॅव्हलर पळयले तरी नॉट लेस दॅन 3 ते 4 लाख लोक 3 ते 4 लाख लोक हे डेली बसीतून ट्रॅव्हल करता आनी बसीच्या ट्रॅव्हलाचेरूच डिपेंड आसता. ताका लागून आमच्यानी सिस्टम आसतली, आमी ॲप सिस्टम आसतली अशे वेरियस इंट्रोड्यूस केल्या. आनी म्हाजी बस ह्या सिस्टमांतल्यान पब्लीक बस ओनराकूय त्याच सिस्टमांतल्यान आमी आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर घेवन तो तांकां फायनान्शियली बेनिफीट जावं येता. एखादो बस ओनर म्हाजी बस ओनरांतल्यान जर आमच्या म्हाजी बस ह्या सिस्टमांतल्यान जर आयलो जाल्यार मिनिमम टू मिनिमम he'll get 20,000 rupees per month. हे प्रायव्हेट बस एडिशनल पैसे ताच्या व्यतिरिक्त दिवपाक शकता. म्हणून जर सगळे 100% बस ओनर बस सिस्टमाचेर जर आयले जाल्यार आमकां कदंब्याच्या बरोबर मेळून हो बिझनेस फुडें व्हरपाक बरें पडटलें, लोकांक सर्वीस दिवपाक बरें पडटलें. आमी प्रायव्हेट बस ओनरा कडेन बिझनेस कॉम्पिटिशन करिना. त्या ओनरा कडेन वी आर डुईंग द पार्टनरशीप टू डू द सर्वीस फॉर द पीपल, फॉर द कम्युनिटी इतकेंच सांगता. आनी परत एकदा केटीसी कॉर्पोरेशनाक हांव अभिनंदन करता. तांच्यांनी आनीकूय बी इंडस्ट्रियल बसीचे बरे रूट आनी चलोवचे इन कॉम्पिटिटीव विथ अदर स्टेट
आणि विदिन द सर्व्हिस त्यांच्या विदिन द स्टेट त्यांच्यानी बरी सर्व्हिस दिवची एक प्रमाणात मागता आणि पळयता देव बरें. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.